به الأخيار غر الميامين أما بعد. Wezi watukufu wa Komoro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sika ujawanu watukufu njeni yeleze baadhi za nrongo ikao zenrongo izonga zijirio namna itsonje maharumwa daula ya hatu haumweshelezi zani ukana kabatsi aibu nziro hama dezenrongo ziri hundrao harumwa daula ya hatu aba hainur zambao harumwa daula ikao ngio na raisi ya votewa 2016 relindao ya sihe harumwa shehirisha uraisi 2021. Watukufu wa Komoro, handani ambeho umhono wa Tanga wasoni mwa mawatania wahomji wahelenje ikao wahundwa ni mswiba mziro halisi emasihu yaja na mshelewa leo ikao uo mswiba wahatu hasonsi pia armazen rongo hizo Richelieu waziri wahe mahkama Richelieu procureur general shanar kiradhi watukufu ridwa mbilaneza kweli kabati aibu juma zi aibu hamande kalima yakautolwa ni waziri wahe zi habari za Kiislamu ni mahkama ya udonda mishana shawatu kufu wa Komori harumwe masala hiyo kejabidi rishangaye hawana da Muhammada wao ikaongar waona ongwa vayo zenkandungwa wanene zenkandunga ziwajisao olangu para waziri olangu para directeur olangu para procureur shaka batsi nrongo yone sao haya hama ndo wakati waziri wa habari za Kiislamu na mahkama hohimadome ya mishana na ubalozi wa Kifaransa lo harumwe daula yatu handani bwa Komori bidi mrambo uka wanu wanadamu watsona fikira ya hanza walelensi wansi wanadamu ikaongwa fikirio ye kheri ya wala ikaudu walo juu ya zenyiru mazahao namnaje mwama waziri wa habari za Kiislamu Shamsi Diwaze ukana owaze wenda wasoma zensi za Shiharabu wadalazende vuwaja Komori omijini hatungarjuwao uka owanruwanu woko ajuanshi watsina misada daishenge nazihuijana nikoni mfano ngabo nsihu ngabo mji nalawani wa mbe ni Warabu na saidie harimwa ye Eid al-Adha basi homjini wakati natuveha zembe ziwaswili hata mji zembe zitubuka la wagarini zisihi na homjini ho ngabombe zinji basi wakati zembe za tuwaswili haina mndu hakaunuzisa bomusain naam yezembe badiraha bomusain naam yezembe
tsende hata tsinerve hati hausiu tsambaze mbengizo yiho honze iho mzifungu na mwarengeze mbeza hanyi soja mtsolinda mbembili za misaada mtsoja mtsoni hafilisha hata agamtsaho muntoe mchi idhan tsamba badala ya zembe ngabajo ujava lupu envelope ya mapesa warabu wajoto njarizio bomusi yevwa lupu bomusi yevwa lupu kamjenda hata mabivalizi basi watu kufa Komoro ritione maajabu waziri ulona bagaji yabwate kangwendo yedo enda hazisabu waziri wa hizi habari za Kiislamu mzee wangu Muhammad Hussein kajaka na kapasite itotsi ndoka wazoea misaada ya ntede na magonzi na utosaidiwa hata kayena stilo hadi waza ukabalange na mshahara watimizi zimajana mahili yani 2000 euro hotojoka nga mto 500 euro nende na rengeze mishana o prison shange na rohombi kiasi ya ukana ngutsa hoa Faransa wajewa msaide mishana wo waziri waheze habari za Kiislamu ne mahkama aibu juu ya hani yonde dalili ya bidirambu ukana wakati yabidi ensile lwarahako jaja uko wandu walovanu rawadunia wandu wajihubi yao wandu wanzoa kure wandu wanzoa hule magari mema wandu wanzoa wahenyumba njema wandu wanzoa dohu la mkatadipe wamengo miraru haina usikuwe hila base waziri weze habari za he mahkama wala wandu wa shiarabu wenda wani kwa ideoloji ya nrabo waja watsingwamba nrabo na mafiti na upuuzi wakati yabidi warudie harimwaze kapasite zahe masomo ya hao uruda harma umezi urudia harma umezi yawa mtishangaye eko wandu wanuo ntipia zi akliza hao zirudia harima umezi na unsini mwa wandu na batani na ujiviaza wanu wandu waze ngena kapasite ngena masomo ngena diplomu monsieur le juge hunu procureur hunu ministre hunu sha hotsoto waziwi mengo bitsanor mu mshahara hahe wende bwa bambara ngo pirizo wende bwatilwa mba mshana waziwi kume ha kwa jato shinda watoa hata mshana watsuti miziwi kume wende warengeze mishana wandu wa shiarabu wanwe asulia hao wanu wa mezi kana mlima mapesa ulalenu hata shehaza hao msaada wala usidia wala Yemeni le wauli waulo wao waode damu hatu Yemeni duwana nyasi Yemeni ngwaulwa wao shabada kabati msaada wantedi na magonzi waziri katsuo na haya hokansi anzihe haringu laani wala wadiva waremale jeshi la pilau la Arabi Saudite pilau hazao to la pilau majeshi watsanganyia hansi zinji ili watake Yemeni wao wana wao wandu wazazi wao wandu baba wabo mwase nyumba emisihiri wao wa Yemeni karja parona hata declaration ya he daula ya hatu hausikitia he damu ya hatu ya Hadramoti na Yemeni na Taiz na Imopia waulwa wao shabada ngabo misaada ya gonzi na misaada ya ntede ya mafitsi Nyezi Mungu kajarni kantede arnika minazi arnika yembe bade misaada ya nrabo hiyo ndiyo mwiwa niliao mhimi harmabatani ya udo saidia hamabanu elamin soefu katsujue aya yamba ukana wamdu yasoma shiarab yasoma di elamin soefu ngufanywa makatsuju ukana ayamba ukana wa in ta'ifatani min almu'minina iqtatalu ikama taifa maili
yaho waumini ngwaula nao na mwasuluhishe baina ya hao kejamba udohimilie nusu wedeye nusu hauwehimilie nusu uanzishie nusu ukanavanu kweli wa ndoa ulwawa hasha wakalla zuki wangu ila minsef ngojuedi hasha wakalla ngojuedi ngojua ukana Yemeni ngasina mahamine wa ulo wao Yemeni ngasina mahamine watilwa harmashida kamtuona haya huanzi habarua mlano wa diva edini rilo niyo mwiwashilishanda Mwenyezi Mungu mumdunga wa Mwenyezi Mungu ndamwe waliyadhu billah ya Mwenyezi Mungu ndamwe mumdungao la hawla wala quwwata illa billah. Idhan watukufu harima zenrongo zinu hawla wala quwwata illa billah. Samahani watukufu harima zenrongo zinu watukufu ngetsa hao ridozi singando sinamna ya kibatani mrambue ka wansi wanruanzo walelensi wazirume yo mshana nabo ngarijo ujo uzanda rizanzihe she waziri woka na uparo na ukabala fanyana au kwa ndo asharabu yazao meantede mishana karo hata kiasi ya ukana wende hata taratibu hawla wala quwwata illa billah wende hata taratibu yao ministère de l'éducation ni affaires étrangères zekarozati lwa hula ila tinde sirkali ila misaada ya saidi lwani ni warabu wakuparo muassasatul haramain hata horengeza vala walio kabatsi dhamana wa daula rango wakati wa johari hata ijei hondre leo wajohamba ukana watowa zensaba mwili za mkomori warengeza ze building zila kiasi ya ukana riwono haiba FM ya mzee wa hatumshangama waritinia mapicha yaonesao ukana ye mahkama nge wao na haina juji yabo nge na mshahara wati mizi zihuimengo mirandaru hau zihuimengo mine endrongo nziro ya bala mfanyo hazi hotoka mtowe haina mru ya toezi wizirandaru harimo mshahara hahe njirenge zize ye mahkama wiyo wanunga ritsingo uomba ridola umukae prison kiombi n'abantu hatabala waliyo mahkama au ministère de la justice yesirisi funziha haina ndongo pia kavatsi ya tamana bimana yemara isimtende ya wensi yino eva nyinga mwanzo maendeleo wakatujua na ukana evamana woi mwanzo maendeleo lo wakati ya jotende yarengezebo mlango juha amwende mwangalenga zingobe zenkudi upando waweha na mwende mwangalie ze idara zonti pia aba benge mtije mdora bandrabo mtije mdora bia mafitsi na mrengeze riba hizo hato hamngu mwende mwahobolo marumbo hamrwa jahannama handrabo na wanza ike hariva nunga rengeza rishi ya procureur leo simwambiani kana wanazijomba wanu kwenda ngo ajo urongowa nikawa rongowa ngarijo kuishia sheka iriyehe makali marijo kuisha nao makali mende do wakati rijo wisha procureur yanzoya je ya menrongo waza uadilifu na banunga rijo ka procureur woyi wandrabu hasiba bwindi
enga mumroha ukana ngena mhono wa shuma wangu mimi ngamina wambuda. Ikaija wakati wa msajaja procureur ambari himeri wanamjwa himani wanenaye haukanga sarmu wakati wa msajaja. Ikaija wakati wa sharia ntu aminuka zinambao ngazendo kinyume sharia zabari wabidiwa stehe sharia de mahkama iliwa yarumilie raia procureuri wanruangabinga sina mezi minane hau mwahavanu mwa wahukumo mahkama hiho mwa wakazandrabo mwa wabishia kumbi wangabi wafungulwawo na waviole wafanya nai wanga kuna ushinda wambi la sulari ya ungua mromu hono mwamfunga mahakadha engenda harohaje havirlanda yabobo procureuri enrongotsi ndo mruva koti la ruju na kravati ya ruju na shati la ruju uje uhimile wanadamu wenzankili udo wambia ndrabo baharu kansi harmahiri shadzina liparwa mahkama mahkama ya ole ukarsu ya kubali haukana ngari juwao mahkama heli ngafanya haurambi hal huparasun haji hujaumishilia amba ukahome dina walati salami na salami mfungu hata leo urambi eza sambi heli afungwa na sambi mumtalajoli hata leo kabati mrujuo abo procureuri we purokirari mrari mafits we mandamu mi mandamu mkansi yabo ngamrangamizao ngamabondrabo na sendrabo wakati mwambao ngamfikirio kabalanga mwambo kweli ngarangaliao kaza liyavotiwa 2016 ranzo ya se 2021 omhula waho uraisi wahahe wamahamitsanu iraisi wongu jerenai haukatsore ngazijomba na wanadamu atsona ankili mamea mishana na makonseye mamea ntede na mawaziri mabandi mauaji wode mawazira aloye nao yaweka we waziri we raisi wa vote wa 2016 rilinda wo usihe 2021 ngarilinda omba hindu ikao yo rahisi emba hindu rilinda wendi omnamuhula wada kinaye urirendezema shauti je uono wandu waneneva walela ndevu bawa kanti za shiarabu ujau warenge wanome ili warangamize zaidi wakati abidi wahunda mshahara hasiba budezensa ramwili zahaina mkomori ngwani kiwao hata juzi waliwa miraru shaye mezi miraru wakauli wa juzi endabo wafanya nrongo hindri bahata mshana wazila dhamana zao kwa tushinda warengeza waziri mame ya mshana procureur mwabendrabo majiji kao hata kwa tujaizo wafanya yabo ngambiho kumbi bo president azali wa vote wa 2016 rilinda usihe 2021 kanga wandu walona revu ya makiesi ya hibwa tsindani mimi wera isiwa hedaula rangu 2016 hata 2021 ndiyo lindao aba menge wakomori kamsi wa jeni eze maskara disfanyiwao ne mafitia fanyiwao sha ngam amini ukana niwangazija mwaishilia na mwangamize nzuani ngar aminio kana sirilo dingo ni mwanzuani risutene wenzuani rilo sina cha msudini mafu ne mafana naye ngar aminio ka 2021 ibidi ikenzuani abengena mdwendele ya no reve ya hema kiesi ya hibwa nizevotiza hibwa sha sisi hamadasi karcha kuba lukana wabadilo wa sharia ewaje wakaye zaidi ya 2021 simwambia nindro huenda wakaye shida nzuani na yotsi ubenza wa mru de heli zenrongoza pangwa
deheli zendugo za pangwa abengemba muhula mtitinu rilo 2019 rijo uja 2020 rija 2021 utirudurenge masankada urihansi zawo waja waripwasheo hane heli waripwao sheo ndi hata wadome ya mishana ndi hata wadome ya ntede nanga mrongozo waziri wa habari za mwanza waheyezi ya 2016 hata 2021 mrongozo nambe ukana masala zidi haukana eka kutsushinda wasuluhisha mndukende ya dotsotsa mndukende ya dotsotsa mndusulihisha aminisefu hoto wa komunike ba Yemen leo kwa tina ntede kwa tina ndrongowo ngari kubaliyo wananyasi wa ulwa wa Yemeni hato usiku warenga mna ntere wa mvuri za harma aeroport wa tsodiva ngamsubutio mfanye communication mwonese ukana mtabiha ba Yemeni wa ulili wa wana watilwa nza yambwade na shida watilwa harma embargo ela minsoefu kutsuona aibu haukale zina lao loparwa al-aminu soefu al-yamani libali ya kaljamba al-aminu soefu al-saudi yambwa al-aminu soefu al-yamani shatsongale zina la jali yamani babokanga wena asili zaho yiho kutsuona nziro huhimilio wananyuho wananyasi damu ya hatu ya Yemen mfanye komunike mndofanya ukana nga msikiti hao dawa divi ya Allah haina mlu ya joshinda ya divi hele jeshi la pila ula Arab Saudite warenga mahamine wallahi wakomori nsuma bani mzaha haina usiku Arabie Saoudite ngwarumiao 200 millions de dollars 200 millions de dollars haudabanya Yemen haina usiku nga sina mahamine kwenda mitano rangu 2014 ngabo avion za temisi jana ziloho jumwema ingu ya Yemen ngwa uwao wananyasi wa Yemen haringa bo wandu wa paro mahothi yeka wo mahothi bo aminu sefu na zali eka wo mahothi wotsi wa Yemeni vanu abahanga mdingo utsungu wa wandu uka ina mrinike aya yamba ukahothi yatike Yemen yamba mtisaidie mayahudi na aminu sefu wananyasi wa Islamu wa Palestini ngo ulwa wao karjatso na waparotoa komunike walani Israeli evanu msamkufuru evanu ngamdunga o mali hata dajala jamni kanize mali hata nentede anenge mali au kaso diatso jofanye heli inu yarengensi hatu ila ya irende ntia ya mambe ya dunia kaja parozifanya ngumniko nikandu za mabolo mwerudi mweja mwezi dhulumu ye mwerani sardini ikao zemfizo zirengo armwe bahari ya hatu mweja mwehiba yerudi ye mwere ya nintede mweja mwerudi mwezi huza ababenge na mjone na kapasite na ubinadamu na mvu unduniani shamaudu bwa minusuefu nga mjohuzisiwa maudu bwa mze wahangu azalinga mjohuzisiwa nga mjohuzingarwaze nkada nga mjohamba maskine kanja paro anzani ke mongozi wa nti maskine kamnyezi Mungu kauni hansi fukara yode heli mjutamani Muhammad Hussein ngawena mshahara yao waziri wahe mahkama hizi habari za Kiislamu na hizi habari za kikafiri idhan ngawena ye omshahara ngowono nziro hoto waziri mengo mitanu wende warengeze mshana wahe idara ilauliyo ya wazali wajokamba kweli wanrungwa hara yawe maendeleo wanrumamba emergence shaka mtsuona haya iheli ya ufanya emergence wa prizo hata wake mshana mwema shanga nga mtsahawa mru msaidieni mshana mili hau miraru yoti mshana mitanu mili hau miraru ziwiku eka kamtushinda mahula
badingabo mitarimbo ekaka mtsushinda mwahula mtarimbo badingabo mibaya na mwatsimbe ngama nsaheze nsaho mkaze yode one sao ukana ngabo ndrabo bohari raisi yazali ngonome wandu wadotajiria kutsunume wandu uendeleze nti usoni au kana mnduye ni kwa vamana rute ndarengeza bo mangoni na mwendo ministero harmwe ministeri ya la justice mone mafiti ya loho ministerio na mwendo mahakama mone helize mpado za ola alafu wala majuji warenge mahakama wairende shamba tamanti pomdeteri saladi marindi ya walo mahakama yabodo renga turu abo bwatukufu abo raisi yazali wa 2016 à 2021 ebano maendeleo uyambaonda ya hata mwone sauzenrabo devant wanadamu hata ulamshana ulona takriban ma yuqaribu ila 16 millions au 12 millions au 11 millions au 10 millions umshahara wahabo wononziroho to 1 million harimo mshahara ikao ani ngo uhuru sababu den saba mwili zahera ya mkomori 1 million ngamwendao harimo mfaransa yarenge mali baishe ngarambao kanguri hibio yarenge mali yaye mwana mfaransa yajate mshana wa prison yenga mwana wakawandwa ngo usawa abo abenge ya rais yazali mnamuda wabakisha naye we urisikini utiritsashie wandu wa sharabu wa mezi utiritsashie mawaziri makatili ubeye mahkama yila eka kusanza ikeba la ikansi vala ijido hukumu heze faida za wadi shatunga namba ukana Rama procureri lewo ekango ni shilio le koti la rouge wa vaya ilo ne cravati ya rouge ne le shati la rouge bala kujaka urita uhara bo procureri we manda muhamadami wakati wa msaja jaheli inu eka unrumila wandu kumeba ulona bunduki awa benga mjoana hata ndremwe yasi shawa wakati wa msaja jamande heli inu procureri wa utsingo uramba ndrabu uonzo umfunge ngo mfungo uonzo umrende na ingo mrendo nayi werudiwe kansi werirenda mala baweramba ndrabu base kazi za ukanar tilane mihono ndabi nawe amjo tilana mihono ndabi na za henrongo za uka minde ulona zemvu wakanga miharma shehiri ngaminde foto na ukami procureur yansina ushindani sha wakati rizamba wo wakati wa msajaja haukana hujaura mbandrabu ngartamu komori yake na amani na balaba ulwa wa mru ikoni wala procureur kajatwa zijus evanze ndrabu evanga mbiyo wandu mbani ndrabu kama ya ndrabu mawaziri wa ndrabu zendongo pia zirende ya ndrabu bali kinrogoza mjikaso ulona mvuna funge oi wananzoni virevano mbiro shanga mndaduo inaira nguyeni vira wede helize ndogozili procureur ngotsoja urumize ukange tsaoba ke amani shabade bunduki yahe serikali uloniyo de yawe mwana mwikoni de yajuruhe mwana mwikoni ngojisekurize shabade leo womazweza wanruka karasi mahkama emru woyenda yatsinza mru mshahe leo ngamjambe ka vale pendemoni ringio vale pendemoringio vala bokalaweni vala ngarjofanya ndini ishia procure ngabo majonzi menji ya virarmaiti waulwa wandu ikoni wafungwa wandu bure salami hafungwa bure sambi hafungwa bure sunhaji bidia parwa dobi wiyo parando salim tsiji hafi bidia parwa kutsuwa para wabenge raisi azali wa 2016 mimi tsiwambiani nsi juzi yani nsi ya 2019 ya hanyu iyo mreve okawa iba voti nize voti nzidunga oza 2016 wode presida hata 2021 nzuwani iyo ndiyo ndungao mizo na bao ka rais wakati rulon wong favori mba muda ntiti wabakini yonez utije hurinika mabandi warudi waritimizi na udo meamishana na udo uwa na problem zinji hasha wakala narbadili emaadili yayo narbadili ba mkomori huru ngujuo kana ngwambwa ndrabo
mkomori hur ngujukana procureur wengena ndrabo mkomori hur ngujukana wafungwa wanrubure mkomori hur ngujukana ikoniri uliliwa procureur ngovole kotila ruju ne cravate ya ruju ne leshati la ruju do udajera banda bozabarinti ngora bonda bozabarinti na riulilwa ikoni leo nyinde mwafikiza zendongo yiso kakweli ngotsa mahakama ya kweli ekutsotende wafanya zila za tende shangojo ulinde waulwa wa mwana mshaleo asibabu wana emaraia waonoka karati mahakama yinu de faida ya wandu watsona mahakama wandu tsodo ulana bure wandu tsodo tsinzana wandu tsodo desana wandu tsodo yingana yaborango wakati wandu waona ukaneua amjenda nafungwa nifungulwa bajuzi solari hatuwa mromuhono ya sirikali mnika kado imbeha maore menauwe haukahwenda nitolwa iyo de faida ni de marunda yako uzalwa marunda yako uzalwa ikanga budhulma procureur urivumbulia ya ndrongoza mafiti mahakama komoria de santé en sécurité procureur erishi yamfanya anketi ya faiswali na mutwi mfanya anketi ya salimu kamjaifanya au procureur we na ndrabu procureur mnafiki procureur kawo wakoti la rouge au na dina shanyina ndrabu ensi la tina zanyi ne mafits no pusi samdo yeza wandu siuje ngamranda ondrabu ngamfanya ondrabu ngamwendela juu ya ndrabu alafutse na mdori mwenje zaze degreze ndo bore sana jokana nganyina ndrabo kamdaza so jamuime ho harmwese nyiso zatu ndorambe ndrabo yandra isazali ngoribe honda ibane ntiatu de helino atandi na nisha wandu erumiza ukama endeleyo nde ya wakati procureur ya biya wandu dabo ngabo wishiwete baya faiswalia jusiwa ngabo yaishia opoza ya rengwa ya uzisiwa ngabo yaishia mwana jeshi ya fuma ya uzisiwa kabati gazo haulwawa kabati procureur ngo jodora mbia tabo kadonga procureur wa ndabo ngoja kanifanya ngoja kanifanya procureur wa koti la Rouge ngoja kanifanya ko kuna ka ujifanye nafasi wale wiki yabo hamnyezi mwike yabo wenga wena ndogo na fiti marufu mwense nkalizi wakweli wamlona ndrabo mbaki nesi ndrabo za hanyuso shamsi mrudi mrengeze ndrabo hizo mjoka ngamwabo ndrabo mjoka kamsina mahakama mjoka ngamlao mapesa ya riba mishahara ya riba alafu mrudi mjuhe ndofanya taratibu za ndrabo tafadhali mhensi tafadhali mhensi banga sikitisha procureur siwishia utoa aya non ne t'inquiète pas mwanama bwana mzee bwana lazima parce que procureur le waramba ndrabo swafi lafu ministre haripwasheo ndaka umea mshana wa ambasadi abala yengu libo mshahara wa timizi 3000 euros kabati mahakama ngarombao zindogo zirengele sha wandu wafungwa wafungulwao wandu warenda nai zaidi wafungulwao wandu wafanya massacre wafungulwao wandu ambao waungua mre mhono haundi hange maori ola yambwa hawa no sirikali kwa jatsanga kunumba jini ola uwe mfumbuni we sirikali wakanza wa mrenge maore harengwa paske kajatsangia vosulari yaka olade ya rumwa ili isirikali vire ya wakanza wa vire sulari kaja buje wa hataleonge maore ola ya uwa isirikali watutsanga hesare jezi wangu wa mihono ni ya gendarmerie alafu leo ikoniri uliliwa karati mahakama wazee wa ikoni ne sirikali waishiliana wabazem edeba wanraba hawa irengi ngiumu hanywanyi waziri waezi habari za Kiislamu
nguliwa takriban ziwi majana mara ngumeyo mshana waziwi kume procureur ngujuokana Faiswali Mutwi Nasser dovi Salim waulwawa wadhulumiwa ngujwa dora biyaukana yawe mahkama atahkumuna biba'd alkitab wa takfuruna biba'd yoma fiti bo mana ma waroho Abdu Haji ano wanru woni ani wanru wanadamu mabizari minsi banu nikewo ihawoi ninga mibanu haina zjo hujaweza kweli naambi ngawe na haki mwana mahaji haina zjo hujanande minsi woi walawoi presida wa hangu azali havotiwa 2016 ngusiho 2021 juma yabo yeti presida wa hangu 2019 ye presida wa hangu rangu 2016 ata 2021 kena mastehi he sharia sha 2001 on doit l'on vous à 2019 il y a problème ha chasi wa 2021 baishe tabirini karjoenda harma election baishe risosiu lazima tsenda ravoti na sirisiu yo amferi ndoachi shawa tukufu sikaujawa ndrongoze mzee wa hangu ukae mzee wa hangu mwanzani wangu waziri wa hizi habari za Kiislamu za kafiri ne zi habari za Kiislamu ne za kafiri Muhammad Hussein ula mzee wangu ndro okemndwa sharab abo ngojwa ndwa sharab karkan singaru nawe ngarlawe ntede toujours si wandu wazima Muhammad Hussein amwambionuka wazee wangu wanu wa sharabu wanu wandu ikao beishe ngwa na mamiliari onko deni wotu dwanza misaada Vala yeye pour lui la normali swaf ya meye mshana ondu wa sharabu wao Aminusef ulamdo wa sharabu hameyaze karo wakati wa hezi yazali ya mwando zitilo aho ministère des affaires étrangères wakamdu wa sharabu au ministère de l'éducation nos finances wameya karo wati ya harmaze ze ministère zila kabati nsaba mwili ya mkomori ya rengeza mba upando dalili kwa jawahi wameya ho mahkama yamze Said Abubakar yamtsojola lava hazabarindi kadinga wanadamu wenza hila Kan Said Abubakar ngotsawana la le abango tsojola zaba ewewe washindwa ulona ruku kwende walala ojo dona bana la le harmo telefona hangu wetsinde wajotende ujideconnecte urohe harmo directe hangu ala fekanga wena mtawo ukaze harmo tapi au ukaze harmo itan ulali sha wanda mwikao kwa shindi wazingara ze ruhombi paka waonese ukavanu mimi Said Abubakari mina ruhombi hata inshindi abo lazima nsofanya mba ruhombi nionese ruhombi ya hangu badi mina ruhombi Said Abubakari ate Said Abubakar anduku sona Said Abubakar de ruhombi ija bo narizi idhan watukufu ngio lazima nitekeleze wa Komori kweli waziri wahe ye mahkama ya Kiislamu ya kikafiri tafadhali utoezi umengoni tsanu warengeze bahusahuronesa ikapasite ya mrengezo ha misaada meruvu Muhammad Hussein karadi bawotsi ndo ubaba ondo Komori idhan wondo Komori harmai masala yetsen atkuf procureur unu wakati inu sezo unu mhula wanrabo na msajaja kabati mahkama ya kweli kabati ikari njia mhula huu na Wakomori pia ngwaelewao kweli na nrabo amkeradhi mtsidozi disha nrabo juu ya hizo rionao procureur kaukamba kweli endabuwe dossier ya kombo endabuwe dossier ya hebwana mumtsujeola ya rola hitswa endabuwe ya he ya ulwawa harima ingazi ngome ya mwinyi endabuwe ya he ya ulwawa
ikoni gazo endabuwe ya Faiswali, endabuwe ya fulani, endabuwe ya mutwi ikaubuwa izo rangu kombo bala ulo procureur izo ti dossier za hali kasina mahashenda wandise bala kombo ujuse document hiyo e dossier hiyo itio mahakama utije udori biaziza ba haina mndu yani kwa waziri wa nrabu ngujokeka hauwa kazina hambwa abo utije udora mba ukanga mtsaho mkomori yake na istiqrar utulivu kabati mkomori ulona utulivu procureur ikausa ubwaze dossier hizo ujaubuwe ya sunu haki conseiller wa president yatoa ushaidu kaba la mdhulumu mru nzuani upara salami mkaza nrabo ikaubwe dossier hiyo mwende mwabuwe inu ya sambi mwamba ukahaka utrouble ordre public na yekarta sikejala wa iho hafungwa shane wizara hizi ya barzandani da juse hiyo kamna ujusa shanga mtsaho mru mwizi ikawe shatsonga lo mwizi hata ya jayala umwane mru mshe ukana ye mwizi hata hauwa ndabo nyinyi mwamchongeza ya kamwizi danyi madhamana maana dusaini ngundwe mapesa waiche hatumshana wo prizo katsurengeza na bonge na mapesa ngwendo yatsa he mapesa ya herangi ya mfaransa ilia rengezo mshana wo prizo ya he mwizi mkomori hau ya he mndu ya kazwa ndabo mkomori shatsonga uo ya lo mwizi shatsonga uo ya hiba shatsonga uo ya uwa uo mavutwa maa na mwasome akliyan wa kia ilmu nafsi izo wanadamu wa komori wazianshi ole wo nyinyi de mwazi antrene harmwezi itswa haina mwandamu ujoka krimineli uondanyi ninde mwa mantrene haina mwandamu ujoka huwa hasibabu mndu mshamba utikamwizi eshatongado mwizi dabo mwamvunza twana abo zanketi za hanyu izo zukandemevu yabo watende wabidi wafungwa ndanyi hoka ekemwa na mkomora kana toma njema kamtsuja mwerenge milimama pesa mwejiliva mwana mkomora kana toma njema kajajo enda ya febari ya maore mwashesi wa shahatu shahibwa ni mzungu kajajo enda yafe harimwe desert ya Sudan kajajo enda ya hafe Libi kajajo enda ya rengwa otaji tijida huvi kajajo enda ya febari ya Itali na Maroko do mavutama aba bengi ze kapasite za hema somo mwa yasoma pia mjimdu ambaye de droit alafu de minde procureur alafu enquête dadi banu enquête kayende wabidi watende wafungwa ndani ni mwantrene zembizinu ukandani ilamba yabidi mhukumu kamtsukumu ola ya uwanga mtsingo mrudi mumfungua ola yatsinza muhono mwaja mwamruma yatsinzo muhono mumbeha mahore wala watu tsinza wafungwa bwana mzee bwana banu wanadamu wanukwatwelewa ye falsafa yaho wanadamu raina mrunge na ngena haki ya sutene wanzao yake mranzao sheka ija ya ukano wanruwambe kweli lazime kweli yamba ukana mnyezi Mungu amba ukana mkandu umma wa khairi watolo harmu wanada ukanyi amrishana zinjema haraza na zembi kichamba de opposition kabade kanga nono baina ya hone mwana nyu bomze ya bongo fanyo nayi kaza lingu fanyo nayi mwambi ukangu fanyo nayi ke mahakama kayati na mwabe mahakama kayati ka procureur wa ina ndrabo procureur mwambiyo ayawaito wa leo utoa ayaba wala taziru waziratun wizra ukhra aiba procureur tsorenga Mwenyezi Mungu fanya na mjomba wako procureur Mwenyezi Mungu hiyo indu zao hauikuza fitsi marufu kawati mrujoro wa dhambi lamru ijea procureur ngo jifanyo kango jo Mwenyezi Mungu ndo ngoto aya ila yambawi hukumu yabona bala ngabo sharia shanki ili mafitsi jorumia procureur wena ndrabo kabati mahakama nina ndrabo ngamdaga mshahara bure procureur we mtu ana fits koti la ruju kravati ya ruju shati la ruju na ikoniri uliliwa hata leo
koti la ruju, kravati ya ruju, shati la ruju, na Muti na Faisali na Naseri na Salimu, Mwenyezi Mungu na warehemu waulo hawa. Koti la ruju, shati la ruju, kravati ya ruju, ngutsawa mkomori yake na istikrari na sambi na salami wafungwa dhulma. Hata Sun Hajara mbia koti la ruju, kravati ya ruju na shati la ruju, na komba ulo wa hata leo kamtsuza amba, na mwenye baraka hauwa mrunga zingome kamtsuza amba, na fulani wa uwa mru fulani kamtsuza amba. Nyabojea oya kabanuze komplo zinji ninde mzipangao, alafu ninde mrudi mwablokana mkensi yabo mje mrwariye sharia ni wandu wabidi mkedo warengeza we sharia. Amtsana kabo procureur ngo tswambia wandu wenzangu kilindrabo procureur we mananyasi karna o huyenga hamadawe we mwenda mwamadasi we mananyasi hamadasi shadoka yankili yaho isaihibwa ngoru miyo sharia shahawa nafsi sindisho wasoma hawa venge kweli ujwa Mwenyezi Mungu po procureur ngojo kezo na bawo anu zotina kango hadayo Mwenyezi Mungu kutsura Mwenyezi Mungu nomro wa jahannama ni adhabu ya kaburi ne si problema yako amjojo ni torture hunle duniani sha akhira ngojo torture kolonel Azali ngojo fanya umavu aminifu duniani leo sha maudu kabati wovira Mamadou Hussein ngojojo umehamishana nangawe na 3000 euro uliwa uhasibabu dele jasho la mkomori orengwe mapesa ayo ile jasho la mkomori ngono nziro hoto wa mapesa shangwe ndo hata hemzungu ya usaidie mshana abenge ikaza kamjabadili vanu hata 2021 yaho mwiso wa hezi ya awa bengenga wajuka maiti zinji komori wajuka ya problemu zinji komori sha bakinda wena magumu aha watsodori fanyila ugumu aha baki weno wanadamu mamenya nsi sha Mwenyezi Mungu joziliba ce un problème de ça joka siti wandu jwa usila au siti wandu renga usila mure urenda ukade dini ya hatu chasi wandu ikaora ndanga rjwa Mungu karjwa usila abenge zendogo hizo pia ngazjo kaya Mwenyezi Mungu abjohuzusi na nyonsi pia nganyina mbwade nyonsi pia nganyina mbwade ngabalona usukari ngabolona mbwade zatijao ngabalona ani nganyina mbwade asembwade hizo zoto jojili ya mndu hambwiri ndo arengwa hende abwa komor kanza njeni mwashilezeni masala hiyo masala ya handadi elamin soefu suki wangu manzani wangu yaukana nga msikitiho pomtunji ya baina ya Saudia mwawasilishano wananyasi wada mwa Yemen shaki nyume nga sina mahamine Yemen ngwa ulo wao rawadzaze rawanara ulo wao leo watsodiva watsobomu wa upandu na 26 personnes komori mjama ndano kejabidi Yemen ya dive leo watasi wajuha wabomu wana meliasa ya mwende mkahwamba kamtsiravi na yuke jabidi mjie kejabidi mjie deba hiyo masala ya vili procureur tafadhali ba yawe na ndrabo haina mkomoringu joze ndrabo ziliyo harumwe mahkama ya hatu ro walo ndani ya heyezi ro watso ndani ya heyezi kojwamba wewe ukawengo juokana kwa mbwana mdhulumu wandu wala mtso wafunga bure mwafungu bure na mtso jamfanye kumbi mbihe kumbi mwakaze ndrabo mwafunge mwafungu yabo kuna ujwa uvaele kotilila ikengo rishangazo ngarujwa okana wena ndrabo ngarujwa okana ngorumilwa a procureur tafadhali basi wakomori irileme wa huishandrabo wamruwao na mriwe bea kaubidia tende yafungwa ndani msingo ukaza wandu ndrabo wala warendaze na imwe wafungua ya vili maudhuna ya raru siya ujani mweleze nukana mtishangaye mafundi wa sharabu wanu bomze kabati tumu azali ewanu jeyi kabati tumu azali yabo ula wambi kama fiti idhan
yao wa Komori tsikawajani mwambia nukana mtishangae no wandu wa Kiarabu wana baina mahala wadiyo baishengwa na milioni 20 wote wanza msaada wa 1000 francs ani wandu wa Kiarabu baishengwa na 20 million wazilala au amamtao sha toujours maisha hao uwensha misaada imma kantuza mavolo imma tede imma gonzi imma wanazio imma miswahafu baishenga wena miswahafu jana shao tuanza uwasaide miswahafu mzima bo mwana Saida Abubakar azalina lao mimi tuamba ukaha vote wa 2016 hata 2021 azalina lawe enda konga wena telefoni ufanye direct alafu rangwe dakika ya mando hata iwasuli 1h02 ta udamba azalina lawe mpaka uje uni polye directeur kama mimi faida hiyo mjo ndaro hinde kana lawe ya kwa salawa hai mawishi nlauzeni wana amlauzeni wana hai asali na lawe sirongo hambavi biseka jalawa azali na lawe je ninjeze village azali na lawe so katsulawa kaya mafits sakangarujwe na moza kidatani azali na lawe yona ham samba kadondaro hakiyo ihalawa fits marufu na betani na pose dafanya direct alafu udanda hako so aina wakati haina wakati ujo fanya video utikena hata mbasije Swandi sarango mwandoni azali na lawe azali dictateur azali na lawe azali na lawe azali ani sodo rangu arme de kaya mwanda tungse bel halla yunge jo nika istiqrar arme roya kami najomba simna jomba mdimaju nsinazo jo jabanu njendo ambe mafitsi na upuzi amambo ndrongo position jao serikali jao mawaziri jao ama kango tsawende wado fanya betani kutenda wenda wafanya direct wado mbena lawe hata wafanya hata 10 heures de temps wafa yeje kazi kalat kazi mdojozi yaboti je untiar ma mafitsi na betani na upuzi asalina lawe yanzi hayo beyenge ekayanziwa abeti salama nge jokuwa ha azalina lawe no le combat continue ingeta bichomto karamba mbadalu kuma nyabo yesebo karamba jamfi yabo yesebo karamba no aninga mudo harma mbwana mtsowelewa ngamjue namo na semo hizo ngamsambao na yeye yendelea anafungo joba azalina lawe enzo jokana suije na nzonje zitrete monsimbi linda azalina lawe endafanye direct ranguye dakika ya matu ata ufanye 2 heures de udwambe heli banga bondu wengi wajuja komandi wadore makoti tsena koti iyo tsinde visi yangu mimi abwatu kufa Komor amnisami hibawa na demu Muhammad wa mihanzani wajibu yeki ampli alingana nao heli hiyo watsina hata mbauhara akamwambioni nsina mbamduni mdraho abazinu uko minde na jana December minde na jana one sanduka onabanga tujo dayar maze directezi dami kabasi mrochi minde mndu na tende na diso rema hwamba utekeleza maze directezi so na wasa ababengi abo mndu atijani ansomesa heli abidin fanye mbwana Mitsi mru waoi wala tiwaola mitsi mru wa upande itoka yonzi aba bengena mkeradhi bwa Komori mkeradhi bwa serikali mkeradhi nsidora mbana hapo ngarjwa kanga mwishiwa armandrabo ndo hizo ndrabo mwajoka ujayezi ya ndrabo achwa si wandurujua okara si watu oparo azali wa 2016 hata 2021 gasia Arlindawe 2021 et que 2021 yor jardhulumiwa ngarjuenda harmaze voti tabiri
au hizo ndizo nakanzanzeleze ukana mrwati nikaze ama upande mrwati nikaze ama upande wa 2019 wa voti za hiba voti ndi honlia sina paroda inafiti ngazija wanmamale wanmamale wangazija waishiliana ngwadingo fanyila nduze scenario zinu wanzuani yedelo wangazija wafa alafu wala ngazija wa wardi wa jao jusu wangazija wa wata harma trouble na afiti wala watu harma na tikanzane shile zize wanga wandu mba ukari ariam don menase diaspora vanu mimi rangu mi diaspora ngabo anada mkwatso wakati ngwatinga diaspora faransa diaspora da haina mndulo bonze mabala yazaliwa bala komori mi diaspora kanga mtingwanza mkema dictateur mrudini mnibohemba uhaki ya diaspora dia wakati yomli hasara mtingwanza mnibohe ukamitsi ya mitsi diaspora mimi ngoni mwe diaspora ntini bohemba haki njaparo la pizza wananyasi walo faransa njaparo wavumbana njaparo wafedhe ekenyi group mbiro mweni kazaze ndabwa hizo ngamkaza nao zendrabo hizo saino ngamkaza nao zendrabo hizo ndoni kazandrabo mitsoreje mwezatu mu ya mwando hila sisomo qul huwallahu 11 iyo sawa nikausome Qur'ani kamili Qur'ani saino nsina uparo himando jibu wandu nsina uparo himando angana au kautima bani hangu nsina uparo do himana ba ukamni kazandrabo basi Qur'ani saino amtsorudin some qul huwallahu za sayatse emana yam haina mndu joni kazandrabo mnduna mbezi laikao ngizo kweli haina mndu joni kazandrabo ujoni kalia na mimi njamkalia njamvumbwana njamrenda ndogo ye uniengo bure bara mrongo basi tsaino lodeledela intanazatum fi shay'in ikanga mshindanao hawana ndongo farudduhu ila Allah ila rasul namzirejezo Mungu na mtume mimi ngamsahili mikanza mafiti mikanza bagano mikanza nyanze kama bondogo amvumbo wandu shani vumbuwe wala waranga wari kadamiza wari dhulumu ekamro hadiwa za azali hadiwa za kiki hadiwa za fulani na fulani hajangu nitombozesha banga mrongoweza kweli ngamiharmali nyina idunga Qur'ani tsaino ejoni kazandabu wallahi amzambo nsina uparo jibumba pasko wandu wajirenda okangwa ojao wautimabani hangu kiakli kiwezo wautimabani hangu ekazi jaza ukali ya mrato na uka nguni kazondrabo haungwa mbizwanza haunguni yengo bure ngamrudi msome ngamjo kuona ekatsa tsome kulwa wallahi wandu wajuka hama zitsonga mbebo tata ngojishie ngamjo ni sarangu maudusha bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله رب العالمين
inde Qur'an makalima matukufu mitsi mnro do jibua wanduna dangano msokazo wananda aina mndu wanzo ya renge hitima hiyo ahlan wasala naidunge naidunge eba nuwengo nsomesa ndogo za ukaza muhono harima mswahafu raunu yo pia Mwenyezi Mungu yanika mhenseda tanyanya idhan ina mndu wanzo ya njar mwema fitsi yo maana wanzani kaze ndrabu ani kama mndu amba ndogo za kweli kasta shaijoni kaza ndrabu ukatsidia mndu hautivumbua mndu haubangamia zali haubanunti azali haubanu chao ejoni kaza ndrabu ya ndrongo ntiyo harmwizo hitima hiyo na imrengi si somo hiyo rahe tumuye jaja somo hiyo rahe tumuye jaja mmono heli wanruaka ani maadu yangu pia watsovenu hadharani hata mpaka leo yinu woko ajifanya director hawe janivumbua maadu yangu pia wavenu nsoso na kwa Allah kumena mwicho basi somo ya saa leo haino wanzo adoni kazandrabo timri haya bon iyo deba isaihisa muradi sikanzani mweleze nukana mikado dezanada mina wandu Facebook mintina debanda mina mdu Facebook tina mashindano ndabina mdu Facebook minga milanu nga mambo za yezi za daula kojonishi ya njena mbeza mdu tso harma daula kojojani ishiye na mbeza juu ya procureur hau juu mdu utso procureur utso waziri utso conseiller no kavati mimi akidia hangu dahula mimi nsina ujavanu njena ngale mdulo harmazi rezo ndo amba miujiwa hanawe haujiwa nami iyo si problem hangu mndu nambe izo ajoka hanza wandu waelewe izo ajoka hanza sha mrati nikazi nrabo bati somo ye Qur'ani mndu nadota adhari atsembe nrabo bati nikalie ala on publiki ujo kritikewa mndu ujo ni kritike shati kritikiza nrabo au karizoea ukana bomba abo bada wewe on publiki yawoke tsubidi yawoke jabidi ureagise uka utikritikewa mimi sinda wala mimi ngamina ideology nrwaji lazima nibadili kati njuja nione yabo ngwambo mafitsa mjujibu ngabo wasaya watsojo jibu alangu alelao shodi na mimi nsina ule la shodi kaijani hungo mdo mjohunguo mdu asibabu hubeha tivitsi banguma mjobeha ihuaswi idhan abatu kufwa komor haina mdu kama ndo angalia na mvumbua yanataki jao na mdu shamjuo ndo nikauza zendrabu wabenge kanzani muhakikisheni kama mimi nde wamboze ndrabu Qur'ani tsaini kama mimi nde wamboze ndrabu Qur'ani inu inangamize kama nde wamboze ndrabu Qur'ani inu inangamize mitiazali amne mastehi ya hangu uhaheju hamambaba mitiezi amine mastehi ya haju hosoni mwangu no wandu wao hakanga mina wenji wa ahli za hangu alo yao mimi ti opposition na ngamine mastehi ya hangu mahu hasambi halimu haji hatosha hawa opia haukawa opia wanzanu wangu hapapa muhadi sule wa opia wanzanu wangu amine mastehi yayo tafauti na zi masalih zahatu jimla tampakanda yabo wakomori ngamjokaza yabo haumambia nukana karna uhansi ujarehashirisha uja reonesa wandu udhalimu wahe opposition na neyezi wakawandu wanuansi pia washirikiana warangamize wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-akhyar ghur al-mayamin wa billahi at-tawfiq.